da gitu ya. Setelah da-nya kita coret, lalu get-nya kita tempelkan ke sini. 먹겠습니다. Saya akan makan bibimbap. Saya mau makan bibimbap. Tuh. Nah, ini kan orang pertama ya. Ini juga orang pertama si pembicaranya. Bisa juga dipakai untuk menanyakan maksud atau tujuan si lawan bicara. Jadi kita lihat di sini caranya gimana. Andi 씨, gitu ya, lawan bicaranya Andi, gitu ya. Andi 씨, 무엇을 드시겠어요? 무엇을 드시겠어요? Tanda tanya gitu. 드시다 artinya makan, tapi dia bentuk formal. Formal, honorific. Maksudnya gimana? Lawan bicaranya gitu ya, lawan bicaranya orang yang lebih tua gitu ya, atau orang yang kita belum akrab gitu ya, baru pertama kali ketemu gitu, atau untuk menghormati lawan bicara kita pakai bentuk formal honorific gitu. Jadi bukan 먹다 gitu ya, bukan 먹다 tapi 드시다. Sama artinya makan. Andi 씨 무엇을 드시겠어요? Ini artinya sama dengan Andi 씨 뭘 먹고 싶어요 gitu. Jadi kalau kita mau nanya ke lawannya, kamu makan apa gitu. Kamu mau makan apa? 뭘 먹고 싶어요? Ini kalau ke teman gitu ya, ke orang yang akrab. 뭘 먹고 싶어? 뭘 먹고 싶어요? Gitu. Ini untuk ke yang sudah akrab gitu ya, atau ke yang posisinya sejajar gitu ya. Tapi kalau lawan bicaranya posisinya lebih tinggi atau dia lebih tua gitu atau baru pertama kali ketemu, untuk menghormati lawan bicaranya pakai 드시다. Jadi Andi 씨 무엇을 드시겠어요? Andi gitu ya, mau makan apa? Seperti itu. Nah, itu jadi fungsi get ya, fungsi get. Untuk bilang mau gitu ya, atau akan. Bisa dipakai untuk keinginan, menyatakan tujuan atau keinginan sendiri, atau bisa juga dipakai untuk menanyakan keinginan gitu ya orang lain. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tata bahasa yang kedua. Tata bahasa yang kedua adalah jianta. Jianta. Jadi untuk membuat kalimat negasi. Kita sudah belajar bentuk yang sama gitu ya untuk bilang untuk membuat kalimat negasi gitu ya. Masih ingat? An gitu ya. Tidak. Tuh. Jadi contohnya an bapayo. An bapayo. Tidak sibuk. An 먹어요. Tidak makan gitu ya. An 마셔요. Tidak minum, seperti itu. Jadi an untuk bilang tidak. Nah, sinonimnya gitu ya, fungsi yang sama dengan an adalah jianta. Gitu ya. Jadi untuk membuat kalimat negatif, kalimat negasi gitu ya. Nah, jiantanya ini diletakkan di belakang kata kerja atau kata sifat. Gitu. Kita lihat contohnya di sini. 주말에는 바쁘지 않아요. 바쁘지 않아요. Jadi sibuk. Bentuk dasarnya apa? Sibuk. 바쁘다. 바쁘다. Dan kita coret gitu ya. Lalu ji anayo-nya ji anta gitu ya. Ditempel ke sini. Jadi 주말에는 바쁘지 않아요. Ya, saya tidak sibuk di akhir pekan. Nah, ini kalimat ini bisa kita ubah gitu ya menjadi bentuk an juga. Bagaimana? 주말에는 sama ya, saya akhir pekan nggak sibuk. 저는 주말에 바쁘지 않아요. 저는 주말에 안 바빠요. Seperti itu. Jadi sama fungsinya. 주말에는 바쁘지 않아요. 주말에는 안 바빠요. Lalu kalimat yang kedua kita lihat. 이 케이크는 달지 않습니다. 달지 않습니다. 달다. Manis ya. Manis. Dan-nya kita coret. 달지 않습니다. 지안타nya kita tempel. 이 케이크는 달지 않습니다. Jadi kue ini tidak manis. Nah, kalau kita ubah ke yang pakai an gimana? 이 케이크는
안 달아요. 또 안 달아요. 이 케이크는 달지 않습니다. 이 케이크는 안 달아요. Misalkan seperti itu. Lalu kita lihat contoh yang ketiga. 저는 김치를 먹지 않습니다. 먹지 않습니다. 먹다 bentuk dasarnya. Adanya kita coret. Lalu kita tempelkan ji antanya di sini. Jadi 저는 케이크를 먹지 않습니다. Kalau kita ubah ke bentuk yang an bagaimana? Contohnya misalkan 저는 김치를 안 먹어요. Seperti itu. 안 먹어요. 저는 김치를 먹지 않습니다. Seperti itu. Jadi ji 않아요, ji 않다 gitu ya. ji 않습니다. Dia fungsinya sama dengan an. Jadi sama-sama untuk bilang tidak. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tata bahasa selanjutnya. Oke, kita lihat di sini ada seyo, momomo seyo, momomo seyo gitu ya. Jadi ini dia bentuk formal. Bentuk formal biasanya diletakkan di akhir gitu ya, di akhir kalimat. Nah, ini untuk membuat kalimat perintah. Kalimat perintah. Jadi mau meminta sesuatu gitu ya, menyuruh sesuatu, membuat kalimat perintah bisa pakai seyo atau seyo. Nah, ini ditempelnya kemana? Ditempelnya ke kata kerja. Ditempelnya ke kata kerja. Kalau dia berakhiran vokal, pakainya seyo. Tapi kalau dia berakhiran dengan konsonan, si kata kerjanya berakhiran konsonan, pakainya seyo. Useyo. Kita lihat contohnya di sini. 우유를 주세요. 우유를 주세요. 주세요. 주다. Gitu ya. Beri gitu ya, memberi. Juda. Dan kita buang, dia kan vokal ya. Akhirannya vokal. Jadi pakainya seyo, 주세요. 우유를 주세요. Jadi tolong beri saya susu gitu. 우유를 주세요. Lalu kita lihat contoh kalimat yang kedua, 여기에 앉으세요. Silahkan duduk di sini. Jadi mau nyuruh lawan bicaranya duduk di sini gitu ya. 여기에 앉으세요. Antah duduk. Kita buang danya. Oh, dia ada konsonan, akhirannya konsonan berarti pakai 으세요. 앉으세요. 여기에 앉으세요. Silahkan duduk di sini. Seperti itu. Lalu kita lihat kalimat yang ketiga, 8시에 학교에 오세요. 학교에 오세요. Ya. Udah datang gitu ya. Datang, dannya kita coret. Oh, dia akhirannya vokal jadi pakainya 세요, 오세요. 8시에 학교에 오세요. Jadi seyo, useyo dia bentuk formal untuk apa? Membuat kalimat perintah gitu ya. Ditempelnya ke kata kerja. Kalau berakhiran vokal pakai seyo, kalau berakhiran konsonan pakai useyo. Seperti itu. Oke, gampang ya. Jadi tinggal lihat dia akhirannya vokal atau konsonan. Begitu. Baik, kita coba lihat latihannya. Latihannya di sini, ya kita lihat ada gambar kopi, gitu ya, ada gambar-gambar minuman di sini. Kita lihat pertanyaannya, 뭘 드시겠어요? 뭘 드시겠어요? Tadi apa 뭘 드시겠어요? Mau makan apanya? Diartikannya mau makan apa kalau makanan. Nah, tapi kalau ini kan semuanya minuman ya, jadi 뭘 드시겠어요 bisa juga berarti mau minum apa. Seperti itu. 뭘 드시겠어요? Mau makan apa? Kalau dia makanan, kalau minuman jadi mau minum apa, gitu ya. Tapi dalam bahasa Koreanya sama,
뭘 드시겠어요? Tuh, kita lihat contohnya di sini ada kopi 한 잔 주세요. Tolong beri saya gitu ya 1 gelas kopi. Kopi 한 잔 주세요. Nah, kalau kopinya kita ganti nih jadi 녹차, jadi teh hijau. 녹차, teh hijau. 뭘 드시겠어요? 녹차 한 잔 주세요. 녹차 한 잔 주세요. Seperti itu. Lalu kalau kita ganti dengan 인삼차, teh ginseng, 인삼차, teh ginseng, 뭘 드시겠어요? 인삼차 한 잔 주세요. 한 잔 주세요. Seperti itu. Lalu kalau kita ganti dengan jus, jadi jus, 뭘 드시겠어요? 주스 한 잔 주세요. 주스 한 잔 주세요. Lalu bagaimana dengan yang ini? Cola. Tadi kan ini cangkir, ini juga cangkir, ini juga cangkir ya. Kalau yang cola nih apa nih? Dia bentuknya. Kaleng kan ya? Kaleng. Jadi bagaimana? 뭘 드시겠어요? 콜라? 콜라? 한 캔 주세요. 콜라 한 캔 주세요. Jadi tolong beri saya 1 kaleng gitu ya, cola seperti itu. Baik, jadi kalau kita mau pesan makanan, mau pesan minuman, jangan lupa sesuaikan apanya nih? Kata penggolongnya ya, jan, g, lalu can gitu atau botol byong seperti itu. Jadi disesuaikan juga kata penggolongnya. Baik. Kita lihat contoh latihan yang selanjutnya. Di sini ada gambar kimchi ya, ada gambar kimchi. 김치 좀 더 주세요. 김치 좀 더 주세요. Jadi kalau mau pesan lagi, mau tambah gitu ya, mau tambah, saya mau tambah kimchi gitu. Saya mau tambah kimchi. 김치 좀 더 주세요. Lalu biasanya gitu ya, lawan bicaranya bilang apa? 잠깐만 기다리세요. Tolong tunggu sebentar. Tuh. Nah, kalau kimchinya kita ganti jadi makanan yang ada di bawah gitu ya, atau minuman, bagaimana? Kita coba pakai yang bancan. Jadi, bancan 좀 더 주세요. Jadi minta lauk lagi gitu ya, bancan 좀 더 주세요. Lalu kalau misalkan mau minta minum, mau minta air gitu ya, mau minta air lagi, 물 좀 더 주세요. Kalau mau minta sup lagi, 국 gitu ya, mau minta sup lagi, 국 좀 더 주세요. Lalu kalau mau tambah nasi, bagaimana? 밥 좀 더 주세요. Seperti itu. Jadi 좀 더 주세요 artinya tolong gitu ya, saya mau nambah gitu ya, mau nambah apa gitu. Kimchi, bancan, 물, 국, 밥, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang ini. Ini ada gambar makanan, ada sate. Ya. Kita lihat di sini ada ekspresi 뭐가 맛있어요? 뭐가 맛있어요? Nah, ini artinya apa? Jadi kalau kita ke restoran gitu ya, terus mau nanya di restoran ini, di tempat makan ini, apa yang enak gitu. Menu apa yang enak? Menu apa yang enak? Gitu ya. 뭐가 맛있어요? Di tempat ini, di restoran ini, menu apa yang enak? Gitu. Makanan apa yang enak? 뭐가 맛있어요? 사태가 맛있어요. 사태 enak. Gitu. 사태가 맛있어요. 그럼 저는 사태를 먹겠어요. Tadi dijawab di sini apa yang enak gitu. Oh, satenya enak gitu. Oh, kalau begitu saya mau makan sate. 그럼 저는 사태를 먹겠어요. Saya akan pesan sate. Saya akan makan sate. 저는 사태를 먹겠어요. Nah, kalau kita ganti misalkan jadi mie goreng bagaimana? 뭐가 맛있어요? mie gorengi 맛있어요. mie gorengi 맛있어요. Karena dia kan nggak ada, karena dia ada konsonan kan ya, jadi bukan ga tapi i. mie gorengi 맛있어요. 그럼 저는 mie goreng을 먹겠어요.
Itu karena dia ada konsonannya kan ya, jadi pakainya ul gitu. 그럼 저는 미 고랭을 먹겠어요. Nah, kalau kita ganti makanannya jadi cakangkung, gimana? 뭐가 맛있어요? cakangkung이 맛있어요. 그럼 저는 cakangkung을 먹겠어요. Seperti itu. Kalau diganti jadi bulgogi bagaimana? 뭐가 맛있어요? 불고기가 맛있어요. 그럼 저는 불고기를 먹겠어요. Nah, ini kan tadi contoh 1, 2, 3 kan makanan ya. Yang keempat minuman. Jadi bagaimana? 뭐가 맛있어요? 인삼차가 맛있어요. 그럼 저는 인삼차를 먹겠어요. boleh. 마시겠어요 juga boleh. Karena dia minuman kan ya. Jadi kalau di Korea minum gitu ya. Minum juga sering gitu ya pakai kata 먹다 gitu. Tapi pakai kosakata yang lebih tepat ada gitu ya. 마시다 minum. Jadi 저는 인삼차를 먹겠어요. boleh. 저는 인삼차를 마시겠어요. Itu juga boleh gitu. Seperti itu. Jadi get untuk bilang mau atau akan gitu ya. Seperti itu. Baik, kita coba lanjut ke latihan selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada situasinya di restoran ya. Di restoran, kita lihat. Restorannya namanya Seoul Sikdang. Lalu kita lihat di sini bibimbap 2, bulgogi 1, cola 1, kimchi. Gitu ya. Berarti ini kira-kira apa nih? Makanan dan minuman yang dipesankan ya. Kita lihat dialog gitu ya di sebelahnya. 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드시겠어요? Nah, berarti si A ini siapa? Yang bilang 어서 오세요. 여기 앉으세요. 뭘 드시겠어요? Berarti pelayannya ya. 어서 오세요, selamat datang, 여기 앉으세요, tolong gitu ya, silahkan duduk di sini. 뭘 드시겠어요? Mau makan apa, mau pesan apa gitu ya, karena kan konteksnya restoran. Mau pesan apa? 비빔밥 둘. 비빔밥 둘 하고 불고기 하나 주세요. 비빔밥 둘 하고 불고기 하나 주세요. Jadi 2 bibimbap dan 1 bulgogi. 그리고 콜라도 한 병 주세요. Lalu dia pesan apa lagi? Selain bibimbap dan bulgogi, pesan cola ya. Berapa banyak? 한 병, 1 botol. 비빔밥 둘하고 불고기 하나 주세요. 그리고 콜라도 한 병 주세요. 하고 dipakai untuk bilang dan gitu ya. Do apa? Juga. Gitu ya. Jadi dia setelah pesan, kita lihat di sini 여기 있습니다. 맛있게 드세요. 여기 있습니다. Ada di sini? Bukan ya. Maksudnya di sini apa? 여기 있습니다. Ini pesanan Anda gitu ya. 여기 있습니다. 맛있게 드세요. Selamat makan. 맛있게 드세요. Nah, lalu mereka makan. Kita lihat di sini. 여기요. 김치 좀 더 주세요. 여기요nya di sini artinya bukan di sini ya, gitu. Tapi apa? Permisi gitu ya. Permisi. 김치 좀 더 주세요. Tolong beri saya kimchi lagi. Saya mau tambah kimchi gitu ya. 김치 좀 더 주세요. 네, 잠깐만 기다리세요. Ya, tunggu sebentar gitu. Nah, di sini ada kata 여기요 ya. 여기요. 여기요 boleh umum dipakai gitu ya. Permisi gitu ya. Saya mau tambah kimchi. Nah, kalau mau lebih sopan lagi bagaimana? Boleh pakai ekspresi-ekspresi berikut ya. Yang pertama, 사장님. 사장님. 사장님 김치 좀 더 주세요. Gitu. Atau kalau perempuan misalkan 이모님 contohnya.
이모님, 김치 좀 넣어주세요. Seperti itu. Jadi, 여기요 boleh, umum dipakai. Tapi kalau mau lebih menghormati si lawan bicaranya gitu ya, bisa 사장님 atau 이모님 gitu. Kalau dia posisinya misalkan yang 사장님 yang melayani gitu ya udah bapak-bapak gitu ya, tua, usianya sudah tua gitu, sudah berumur, 사장님 mau kimchi 좀 넣어주세요. Kalau perempuan mau 이모님 kimchi 좀 넣어주세요 gitu. Tapi kalau misalkan masih muda gitu ya nggak apa-apa pakai 여기요 gitu. Jadi ini ada konteks budaya ya, budayanya Korea masuk gitu ya saat mau pesan makanan. Seperti itu. Nah, kita coba lihat latihan selanjutnya. Ada teks di sini dan ada pertanyaan, 3 pertanyaan di bawah. Kita lihat dulu teksnya. 저는 회사원입니다. 저는 아침에 아주 바쁩니다. 그래서 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 회사 식당에서 밥과 찌개를 먹습니다. 그리고 저녁에는 집에서 한국 음식을 먹습니다. Ini ceritanya 이지훈. Lalu kita lihat ceritanya 최유진. 저는 학생입니다. 저는 아침에 빵과 우유를 먹습니다. 그리고 점심에는 학생 식당에서 국수를 먹습니다. 저녁에는 집에서 밥과 국과 반찬을 먹습니다. Ini ceritanya 최유진. Lalu kita lihat ceritanya 한지원. 저는 주부입니다. 저는 아침에 빵을 먹습니다. 그렇지만 남편은 한국 음식을 좋아합니다. 남편은 아침에 밥과 국과 김치를 먹습니다. 점심은 먹지 않습니다. 저녁에는 남편과 같이 밥과 찌개와 여러 가지 반찬을 먹습니다. Oke. Jadi 3 orang ini bercerita tentang apa? Tentang makanan yang dimakan ya, makanan yang dimakan gitu. Nah, kita lihat di sini 이지훈, 저는 회사원입니다. 회사원, karyawan ya. Saya seorang karyawan. 저는 아침에 아주 바쁩니다. Saya sangat sibuk di pagi hari. 그래서 아침을 먹지 않습니다. 그래서 karena itu saya 아침을 먹지 않습니다. Tidak makan pagi, maksudnya tidak sarapan gitu ya. 점심에는 회사 식당에서 밥과 찌개를 먹습니다. 점심, makan siang. 회사 식당에서 gitu ya, di mana? Di restoran yang ada di kantor. Jadi maksudnya apa? Kantinnya yang ada di kantor. 저는 회사 식당에서 밥과 찌개를 먹습니다. 뭘 먹어요? 밥, nasi, dan 찌개를 먹습니다. 그리고 lalu 저녁에는 malamnya gitu ya, malam harinya 집에서 한국 음식을 먹습니다. 어디에서? 집에서 뭘 먹어요? 한국 음식. Jadi dia makan makanan Korea di rumah. Kapan? Malam harinya. Gitu ya. Ini ceritanya 이지훈. Lalu yang 최유진, 저는 학생입니다. Saya seorang pelajar. 저는 아침에 빵과 우유를 먹습니다. Saya makan apa? Pang, roti, uyu, dan susu. Kapan? 아침에, di pagi hari. 그리고 lalu 점심에는 학생 식당에서 국수를 먹습니다. 언제? 점심, makan siang. 어디에서? 학생 식당, di kantin, gitu ya. Di kantin, 학생 식당, kantinnya sekolah, gitu ya. Di kantin, 뭘 먹어요? 국수를 먹습니다. Makan
국수, makan mie ya, makan mie, 국수. 저녁에는 malam harinya 집에서 밥과 국과 반찬을 먹습니다. 어디에서? 집에서 뭘 먹어요? 밥, 국, 반찬. Jadi nasi, lalu sup dan tadi lauk pauk gitu ya, yang makanan pendamping. 반찬을 먹습니다. Itu ceritanya 최유진. Lalu yang Hanjiwon bagaimana? 저는 주부입니다. 주부, ibu rumah tangga. 저는 주부입니다. 저는 아침에 빵을 먹습니다. Saya 아침에 makan pagi dengan apa? Roti gitu ya. Jadi sarapannya sama roti. 그렇지만 gitu ya. Tapi 남편은 suami saya 한국 음식을 좋아합니다. suka apa? Makanan Korea. 남편은 아침에 밥과 국과 김치를 먹습니다. Jadi suaminya sarapan gitu ya. Dengan apa? 밥, 국, dan kimchi. 점심을 먹지 않습니다. Tidak makan siang gitu ya. 저녁에는 남편과 같이 밥과 찌개와 여러 가지 반찬을 먹습니다. 저녁에는 di malam harinya, jadi malamnya 남편과 같이 bersama dengan suami saya makan apa? 밥, nasi, 찌개, 여러 가지, berbagai macam 반찬, lauk gitu ya. Jadi malamnya makan nasi, 찌개 dan berbagai macam lauk. Baik, itu teksnya. Nah, kita lihat di sini pertanyaan nomor 1. 이지훈 씨는 회사에서 아침을 먹습니다. benar atau salah? 회사에서 아침을 먹습니다. Jawabannya salah ya. Kenapa? 아침을 먹지 않습니다. Dia tidak sarapan. Jadi 아침에 회사에서 먹습니다. Salah ya. Nah, kita lihat pertanyaan yang kedua. 최유진 씨는 학교에서 점심을 먹습니다. 최유진은 학교에서 점심을 먹습니다. jawabannya benar ya. 점심에는 학생 식당에서, 학교에서 berarti kan 학생 식당 di kantin gitu ya. Jadi sama gitu ya, kantin kan posisinya ada di sekolah. Jadi jawabannya benar. Oke. Lalu kita lihat yang ini tadi jawabannya benar. Kita lihat pertanyaan ketiga. 한지원 씨는 남편과 같이 저녁을 먹습니다. jawabannya benar ya, jawabannya benar. Oke, 저녁. benar ya, tadi malam hari. 남편과 같이 저녁을 먹습니다. iya, 남편과 같이 뭘 먹어요? 밥, 찌개, 그리고 여러 가지 반찬. Ya, jadi jawabannya benar. Nah, kita lihat ke latihan selanjutnya. Oke, di latihan yang ini gitu ya, saya bacakan teksnya, lalu tolong teman-teman cari jawabannya ya. Cari jawabannya, nanti kita coba bahas. Oke, kita lihat dulu teksnya. 아흐마드 씨는 회사원입니다. 아침에는 시간이 없습니다. 그래서 커피와 빵을 먹습니다. 점심에는 회사 식당에서 아얌 바카로와 사유르 아삼을 먹습니다. 저녁은 집에서 먹습니다. 아내와 같이 먹습니다. 생선과 밥을 먹습니다. Oke, itu teksnya. Nah, pertanyaannya adalah yang nomor 1, Ahmad 씨는 아침을 먹지 않습니다. pertanyaan nomor 2, 아흐마드 씨는 회사 식당에서 점심을 먹습니다. pertanyaan yang ketiga, 아흐마드 씨는
저녁을 아내와 같이 먹습니다. Pertanyaan nomor 1. Ahmad Sinan 아침을 먹지 않습니다. Benar salah? Benar atau salah? Coba dijawab lewat kolom chat. Ahmad Sinan 아침을 먹지 않습니다. Benar atau salah? Jawabannya salah ya, salah. Tuh, salah. Kenapa salah? Kita lihat di sini. 아침에는 시간이 없습니다. 그래서, gitu ya, karena itu, 그래서 커피와 빵을 먹습니다. Jadi dia tetap sarapan ya, tetap makan pagi. Jadi jawabannya salah. Nah, yang nomor 2. Ahmad 씨는 회사 식당에서 점심을 먹습니다. Benar salah? Jawabannya benar ya. Di sini ada 점심에는 회사 식당에서 뭘 먹어요? 메뉴가 뭐예요? 메nunya apa? Ayam bakar와 sayur asam을 먹었습니다. 먹습니다 gitu ya. Jadi dia makan siang di kantin perusahaan, menunya ayam bakar dan sayur asam. Lalu yang nomor 3. Ahmad 씨는 저녁을 아내와 같이 먹습니다. Jawabannya benar ya, jawabannya benar. Kita lihat di sini ada 아내와 같이 먹습니다. 뭘 먹어요? 메뉴가 뭐예요? 생선과 밥을 먹습니다. Jadi dia makan ikan dan nasi bersama dengan istrinya, ya. Baik, oke. Jadi yang tadi 회사에서 점심을 먹습니다. 맞아요. Ahmad 씨는 저녁을 아내와 같이 먹습니다. 맞아요. Oke, jadi benar ya jawabannya. Nah, sekarang kita coba latihan selanjutnya. Sama seperti tadi, ya saya bacakan teksnya, lalu teman-teman jawab pertanyaan di bawahnya. Kita lihat di sini, 이름 이유나, 직업 학생. 저는 아침에 우유 한 잔을 마십니다. 점심에는 학생 식당에서 햄버거와 콜라를 먹습니다. 그리고 집 앞 식당에서 저녁을 먹습니다. 저녁에는 밥과 고기를 먹습니다. pertanyaannya yang pertama, Yuna 씨는 점심을 먹지 않습니다. pertanyaan kedua, Yuna 씨는 집에서 저녁을 먹습니다. Oke, kita lihat pertanyaan yang pertama. Yuna 씨는 점심을 먹지 않습니다. Benar salah jawabannya? Jawabannya adalah salah ya. Salah. Kenapa salah? Kita lihat di sini. 점심에는 학생 식당에서 햄버거와 콜라를 먹습니다. Jadi dia makan ya, makan. Di mana? 학생 식당에서. 뭘 먹어요? 햄버거와 콜라를 먹습니다. 먹어요. Gitu ya. Jadi dia makan di kantin, menunya hamburger dan cola. Gitu ya. Lalu pertanyaan kedua, Yuna 씨는 집에서 저녁을 먹습니다. Benar atau salah? Jawabannya salah ya, jawabannya salah. Kenapa salah? 집이 아니에요. Jawabannya apa? 집 앞 식당에서. Jadi dia bukan makan di rumah, tapi di mana? Di restoran yang ada di mana? Di depan rumah, 집 앞, di depan rumah. 집 앞 식당에서 저녁을 먹습니다. 뭘 먹어요? 밥과 고기를 먹어요. Seperti itu. Oke, jadi kalau mau menjawab pertanyaan seperti ini gitu ya, baca lagi teksnya, itu cari jawabannya di teks. Tuh, jadi kayak tadi kan 점심을 먹지 않습니다 gitu ya. Dia nggak tertulis secara harfiah kan ya, 점심을 먹어요 gitu ya, nggak tertulis kan ya, tapi kita bisa tahu dia makan gitu ya, makan siang atau enggak dari mana? Dari keterangannya, 학생 식당에서 햄버거와 콜라를 먹습니다. Seperti itu kira-kira.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat. Oke, yang bagian latihan pelafalan gitu ya. Kita lihat di sini peraturan bunyinya gitu ya. Kalau giok, diget, dan biep gitu ya. Jadi 3 huruf ini giok, diget, dan biep bertemu dengan konsonan giok, diget, biep, siot, dan jiet gitu ya. Lafalnya dia berubah menjadi sang giok, sang diget, sang biep, sang siot, dan sang jiet. Gitu. Jadi kalau 3 konsonan ini giok, diget, biep bertemu dengan gitu ya, konsonan giok, diget, biep, siot, dan jiet gitu ya. Dia lafalnya berubah menjadi apa? Menjadi yang ada penekanannya gitu ya. Sang giok, sang diget, sang biep, sang siot, dan sang jiet. Kita lihat di sini. Hap, gua, pang. Dibacanya gimana? Hap, gua, pang. Hap, gua, pang. Gitu. Jadi guanya berubah menjadi kwa pelafalannya. Jadi bukan bab gua pang, tapi bab kwa pang. Seperti itu. Oke, lalu yang kedua kita lihat di sini. Map semnita gitu ya. Map semnita gitu ya. Dia biep bertemu dengan siot kan ya. Jadi map semnita. Map semnita. Jadi penekanan. Map semnita. Map semnita kanira. Map semnita. Jadi ada penekanannya. Lalu kita lihat di sini giok bertemu dengan jiut kan ya. Giok bertemu dengan jiut. Jadi bagaimana? Mokji, mokji gitu. Jadi bukan mokji, tapi mokji ansemnida. Mokji ansemnida. Seperti itu. Jadi tadi bab과 빵 맵습니다. 먹지 않습니다. Seperti itu. Jadi bukan 먹지 않습니다, tapi 먹지 않습니다. 먹지 않습니다, 먹지 않아요. Baik, kita lihat gitu ya. Kita lihat coba yang di sini. Nomor 1. Dibacanya gimana? Yang nomor 1 dibacanya tetap ya. Pang, gua, bab. Pang, gua, jadi tetap dibaca gua, bab. Pang, gua, bab. Kalau yang ini jadinya berubah ya. Jadi tadi gimana? Bab, gua, pang. Bab, gua, pang. Jadi dia ini guanya berubah menjadi kwa. Gitu ya. Yang ini bagaimana pelafalannya? Tetap ya, hages습니다. hages습니다. Yang ini jadi 먹겠습니다. 먹겠습니다. Karena dia giok bertemu dengan giok kan ya, jadi 먹겠습니다. Yang tadi hages습니다. G di lafalnya hages습니다. 먹겠습니다. Jadi K ya, pelafalannya berubah. Tuh. Yang ini bagaimana? 하지 않습니다. Tetap dibaca ji ya. Jadi 하지 않습니다. Sementara yang ini dia bukan 먹지 않습니다, tapi 먹지 않습니다. 먹지 않습니다. Seperti itu. Oke, jadi kalau giok, diget, biep bertemu dengan giok, diget, biep, siot, dan jiet, dia berubah menjadi bunyi yang ada penekanannya. Sang giok, sang diget, sang biep, sang siot, dan sang jiet. Seperti itu. Oke, paham ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau gitu kita coba baca teks yang terakhir, nih ya, yang terakhir ini. Jadi dibacanya gimana? Teman-teman sambil baca juga ya, sambil mengeluarkan suara gitu ya, sambil dibaca. Kita dari yang ini dulu gitu ya. Kalimat yang pertama, 저는 보통 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 학생 식당에서 망고 주스를 먹습니다. 오케이. 그리고 집에서 저녁을 먹습니다. 저녁에는 밥과 찌개를 먹습니다. Oke, sekali lagi kita baca sama-sama. 저는 보통 아침을 먹지 않습니다. 점심에는 gitu ya. Tadi kelewat. 학생 식당에서 망고 주스를 먹습니다. 그리고 집에서 저녁을 먹습니다. 저녁에는 밥과 찌개를 먹습니다. Seperti itu. Baik, jadi paham ya kira-kira tadi giok, diget, bieup. Kalau bertemu dengan giok, diget, bieup, siut, dan ciut, dia berubah menjadi konsonan yang ganda gitu ya, yang ada penekanannya. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Gak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan gitu ya, saya mau bilang terima kasih teman-teman sudah ikut kelas Bahasa Korea Dasar level 1 gitu ya bersama saya. Kalau misalkan ada yang mau lanjut ke level 2 bisa kontak pihak Sarlang gitu ya lewat website gitu ya. Dan kalau misalkan gitu ya mau, ini kan bukunya udah di-download ya sampai habis gitu ya, sampai habis bisa di-download bukunya. Silahkan latihan gitu ya, mengikuti panduannya di buku gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari jangan sampai lupa gitu. Kan sayang ya udah belajar enen, iga, gitu ya. Lalu tadi ada an, ada ji, semnita, lalu gosipta itu yang sudah dipelajari jangan sampai lupa lagi. Oke. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, gitu ya, terima kasih sudah belajar sama saya sampai hari ini. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya.